Khadija ibe Allah don go amba Khadija ibonyante ka ala kira kanuni alaye wa fembe do fe o ma Allah don amba Khadija ibe Allah don amba Khadija ibonyante ka ala kira kanuni alaye wo fembe do fe o ma Allah don amba Khadija ibe Allah don go amba Khadija. Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre émission culinaire Goatelima. Une émission présentée par votre sœur Morimousso Soumbounou et sponsorisée par la société Aminata Konaté Baramuso. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous présenter une très bonne recette qui va nous la présenter et se présenter également. Assalamu alaikum marame haydana jamo aram bismillah o gemu kanen beran kama kengani baramuso Goatelima nga sorondi émission nyani Morimousso Soumbounou ana émission ke ko ina gai société Aminata Konaté nyana sponsorisé ne lenki alla do lirange mu do mare nakare nyakara ado giri to likara iwa munda na igandi lingilinge ko yi ngera ga kunchu ona kahi ona haydo me awodi gutana ni du kono dangane ne rakelo igandi khibare ke daga munda na kebe da baro dangane. Assalamu alaikum ne balma muso. Wa alaikum salam. To koduma jamuduma Madame Sangare Asanatou Traoré. Madame Sangare Asanatou Traoré. Kabo quartier jumena. Kabo 15 ans. 15 ans. Aywa jarani. Aywa ni balma muso de kuma la no Morimousso Soumbounou kabo société Aminata Konaté la ni bela jere bale tani Baramuso. Ika wele sera mana jabi ajarani vraiment anana ifi. Iko kibe fe ko ka dumuni dumando lani. Ni be fe ka do yala ma o dumuni. O dumuni suga jumuni ni be fe ka yala na fle baka jamawla. Oye dumuni to ko de ko laro. Laro. Awo an yɛrɛ ka dumuni de don. Awo. Malila yan no bon je pense que mɔgɔ caman b'ale dɔn. Kasabe. Awɔ laro ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw ma, a ka ɲi banabaatɔw ma. En général ale ka ɲi bɛɛ yɛrɛ de ma parce que a digérer ka di c'est très bien awɔ. An yɛrɛ ka fɛnw de bɛ k'ale yan dɔrɔn. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Madame Sangare, iko kibe fe ko ka laru de la anyebi. Ne na fle baka jamaw an bɛɛ lajɛlen ka ana tomata sɔrɔ ko la. Bon ne b'a ye laru in dɔw b'a dilan ni malo ye, dɔw b'a dilan ni saɲɔ ye, a bɛ dilan ni keninge ye, dɔw b'a dilan ni kabaɲɛnɛ fɛnɛ ye. Bon ne t'a dɔn e bɛ nin ta in kɛ ni min ye. Ok ne bɛna ta in kɛ ni kabaɲɛnɛ. Kabaɲɛnɛ. Bon ni kabaɲɛnɛ bɔra yen n bɛ légume kɛnɛw ni sogo fɛnɛ k'a la. Donc nin ye n ka sogo ye. Laru sogo ma. Awɔ nin ye n ka sogo ye. A y'a ko k'a jɛ k'a kɛ tasa kɔnɔ donc nin ye n ka sogo ye. Après ça a yɛrɛ ɲɛ b'a la poivron bɛ k'a la jɛgɛwusu bɛ k'a la tomati bɛ k'a la jaba bɛ k'a la donc ni nafɛn ninnu bɛɛ de bɛ k'a la donc ni y'u tigɛ tigɛ. Ok dakumunjalan fana bɛ yan Soumbounou o fana bɛ k'a la. Awɔ. Chers téléspectateurs, nous ne sommes pas venus les mains vides, nous avons emmené les produits Baramuso pour donner à notre sœur Madame Sangare pour l'aider à faciliter sa tâche dans sa cuisson en toute propreté. Aywa mare me haindana jamu o wa ga ya ganga mo kombe o kitu duro mare ka to mare na gare ke do Baramuso produit ni kinai ani du dema ni soronde kenya la gahi adi senowedi ne balma muso anta kala ngolo manare ani Baramuso ka produit na kana dima iki yere deme to bila no ya la tele ala. Ok o diyara n ye nin bɛɛ tiɲɛ la nin diyara n ye ayi ne yɛrɛ kun mago bɛ nin la nin ye Baramuso ka couscous ye donc n bɛna n ka laro kɛ n'o tiɲɛ yɛrɛ la Baramuso mɔgɔw an nana lafiyali kama nin diyara n ye yɛrɛ de. Awɔ kɛ a jɛlen don a emballage ka ɲi koli t'a la bilen foyi foyi t'a la vraiment tiɲɛ yɛrɛ la nin nana lafiyali kama donc chaque fois ne yɛrɛ bɛna to ka n ka laro dilan nin parce que Ala sɔnna. Awɔ diyara n ye yɛrɛ de. Après ça dagani bɛ yan ale fɛnɛ bɛ k'a la Baramuso mɔgɔw ka dagani ale bɛ dilan ni sogo gɛrɛgɛrɛ de awɔ a n'an yɛrɛ ka nakɔ kɔnɔfɛnw ok o fɛnɛ bɛ k'a la. Moutarde fɛnɛ bɛ yan o fɛnɛ bɛ k'a la Baramuso mɔgɔw ka moutarde fɛnɛ bɛ k'a la. Baramuso mɔgɔw ka sɛba o fɛnɛ bɛ k'a la ale bɛ dilan ni sɛ yɛrɛ yɛrɛ de
ani an yɛrɛ ka nakɔ kɔnɔfɛnw awɔ an ka farafinfɛnw awɔ donc an bɛ dugawu de k'u ye ala ka société yiriwa halisa ala ka société yiriwa n nana lafiyali kama an tɛ nɔgɔ bilen an ka gabuguraw tɛ nɔgɔ an tɛ sɛgɛn bilen an bɛ dugawu de k'u ye mashallah halisa ala ka yiriwa ala ka PDG yɛrɛ kɛnɛ to ka an mɛn an kɔrɔ n'ala sɔnna amina. Chers fidèles téléspectateurs, comme nous l'a si bien dit notre sœur Madame Sangaré, qu'elle aura besoin des ingrédients pour préparer son bon larou et qu'elle avait besoin de la viande. Voilà, elle a lavé la viande de mouton. Pour préparer le larou, on peut mettre la viande de mouton, la viande de vache, le poisson et le poulet également. Donc avec tous ces viandes, ça passe. Et là, c'est l'arachide en poudre. Elle avait également besoin des légumes pour préparer son bon larou. Là, il y a de la tomate, du poivron, de l'oignon et du poisson fumé. Sans oublier les produits Baramuso. Le poivre en poudre de Baramuso. Le sheba en poudre de Baramuso. Le darani de Baramuso. Le piment en poudre de Baramuso. L'huile d'arachide de Baramuso. Le vinaigre de Baramuso. La moutarde de Baramuso, le laurier en poudre de Baramuso, celle-là en poudre de Baramuso, évidemment le poisson sec en poudre de Baramuso, sans oublier le sel oïde de Baramuso, le couscous Baramuso. Aywa mare ma andana jamomi o mare nyagare madame Sangaré egara kuno dangane mokombe sina munda na laru lingi ada bare ni keda ka kuntudo na ka hona haydo me pour que ni laru lingi kera da bare ati haju ke ne chienya ke ha ke ne chienya jaga chi ara yankana qurandi na ro kendi. Donc pour na laru dabari Allah wa dabari ni tija kacienga arawa nyana tina cienga arawa nyana tiselinga adi mega be nyaga kay la way ronay ya jungo kinyana tigan kay tiga juranya hay keneke agara goro ati o kyan karoni laruki igana du tati gan ko indenga ya jungo kine tomati ngadi jaba ngadi poivron ngadi ado fere kante ati ha jungo kine ko kay nari laruki ati maru butare dinka ngo halle kengani bagam son produit nga bagam son fronto jurangi makaire yo kello ni maka foke bagam son dagani i haji ngo kinena kanka ka hay bagam son fere kantene ati haji ngo kinena kanka bagam son sheba jura yo kello ni laruki ka hay bagam son pavur jurane ati yo kinena kanka bagam son seler jurangi kitengurere yo kinena kanka ke hay kene bagam son tigatene bagam son mutardi ngo kitengurere ati haji ngo kene kanka bagam son vinaigre ni magaire yo kene kanka ke hay kene laurier ne bagam son laurier jura ati haji ngo kene kanka ke hay kene bagam son sapenye ati haji ngo kene kanka ke hay kene bagam son couscous ni ati haji ngo kene kanka lalu ke me hankan couscous ke donc igonu ni couscous ila runda barni inta da barni ti makanye che igonu nga da barni ti maronga igonu nga da barni ti lenga igonu nga da barni ti adam benga benni hay ke ni kalenda barni ti makanye che ngelenki ke ngani baram son couscous awalenki la ron kenke ali ngona de lingo xempe الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا sisan mina an tɛgɛ ko ni baramuso mɔgɔw ka ko ka jɛ mina ka daga sigi الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا sisan n ye n tɛgɛ ko ka jɛ mina ka daga sigi ayi tulu tɛ k'ale la i bɛ ji de k'a la donc après ça n bɛna n ka sogo k'a la sisan ok nin ye n ka sogo ye n bɛ n'o k'a la donc ni ye sogo k'a la après ça n bɛna n ka légume k'a la ale tobili ka nɔgɔ sisan n ye n ka sogo ni n ka légume k'a la an b'a datugu dɔɔni n'olu wulila an bɛ sɔrɔ ka fɛn tɔw ninnu k'a la ok sisan n bɛna kɔgɔ dɔɔni k'a la
Na kɔgɔmugu k'a la. Baramuso mɔgɔw ka kɔgɔmugu. Donc sisan n ka sogo tobira sununu n bɛna ji don. N bɛna n ka nafɛnw k'a la. Nin ye dakumu ye n b'o k'a la. Nin ye seleri ye baramuso mɔgɔw ka seleri n b'o k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka jɛgɛmugu ye o bɛ k'a la. Nin ye laurier mugu ye o fana bɛ k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka poivre mugu ye o fana bɛ k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka dagani ye ale fana bɛ k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka sɛba ye sɛba mugu ale fana bɛ k'a la. O sununu baramuso mɔgɔw nana an lafiyali de kama. A kuru tɛ ci ok san ye n ka nafɛn bɛɛ k'a la n bɛna a datugu fɔlɔ a ka tobi dɔɔni après ça n bɛ n ka kaba ɲɛgɛn k'a la. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Sisan n ka daga wulila n bɛna n ka tigamugu k'a la. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Sisan n ka tiga tobira k'a mɔ n bɛna n ka couscous k'a la baramuso mɔgɔw ka couscous. Madame Sangare, yani kita couscous ke ala. Ni be ni couscous ni na baramuso couscous. Ale avec fin chamanye, avec laro ye, avec zame ye, avec siri ye, avec dege. Avec fin chamanye kungari kini. Kuba wale ko nyenye kini. Avec ko fane. Avec fin chamanye. Sigila na tawara ula. Ni ala sona nene au. Ambe je ka tawla jena. OK, madame Sumunum. Tiere la. Ni couscous baramuso mɔgɔw nana an lafiyali yɛrɛ de kama. I ye fɛn fɛn fɔ k'a bɛ k'o bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la o y'an lafiya mɛnɛ ne yɛrɛ tun t'o bɛɛ dɔn a la o. Ne yɛrɛ m'o min a la fɔlɔ. D'accord. Sisan n bɛna n ka couscous dafara n b'a kɛ daga la. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Sani n ka couscous ye n bɛna kɛ daga la. الله يا خير الورى تعداد حبات. Comme vous l'avez si bien vu, notre sœur a fini de préparer son bon plat qu'on appelle le larou. En attendant, avant d'arriver à table, je vous invite à regarder ensemble le spécial Baramuso. Aywa mare me henda na jamogo mi aga yaga ngai mo o mare nyagare ari ganden churo ginen da duguta keta yero do bi chakinye iga emberanga ngaga invite na ga lon ka hiona Baramuso spécial na haydomi an filɛli kɛ jama cɛ n'a muso fo denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka jabarani kɛrɛfɛ nin y'a ka émission mandi ye n'a bɛ wele ko spécial Baramuso nin y'ale ta ko tana kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye ne ni aw ye spécial Baramuso jɛmukan ye ka bɔ société Aminata Konate la ni aw ni ne bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni baramuso ye n'olu ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma ka nafɛnw bayɛlɛma ka kɛ sasiw kɔnɔ an ka bi jɛmukan ale bɛ fɛn min kan o de ye baramuso ka fagoyi nafɛn fagoyi nafɛn sanni i ka taa san kelen kelen a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ baramuso ka fagoyi nafɛn na a kɛlen don k'an musolakaw lafiya kosɛbɛ an ka tobilikɛyɔrɔw la k'an nateliya ka tila k'an lafiya an ka gabugu kɔnɔnaw la baramuso ka fagoyi nafɛn ale bɛ se ka kɛ an ka dumunifɛn caman ye i n'a fɔ an ka tigadɛgɛnaw an ka najiw ani an ka ɲugunaw ani an ka ujulaw o ni fagoyina yɛrɛ yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen na wa a dundala ka di baramuso ka fagoyina fɛ ale ye vitamine fer de b'ale la min n'a kɛlen don ka kɛnɛya sabati an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka denbaya la baramuso ka fagoyina fɛ ale lasagonnen don an ka 5 kilo la ani an ka 250 grammes ani an ka 150 grammes to ka fagoyina fɛ ale sɔrɔ cogo tɛ aw ni ne si kamana ga bilen ka d'a kan baramuso kelen don k'a jɛsɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na a bɛ sɔrɔ an ka ladala sugu la baramuso ka sugu dayɛlɛlen an ka butigiw an ka alimentation a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka taa d'i ma i sigiyɔrɔ la fɛnɛ i bɛ sugu point baramuso point net nin bɛ dan sigi aw ni ne ka jɛmukan na n'o ye spécial baramuso tako tana kɛnɛ ye an b'a fɔ ko k'an bɛn sigida nata wɛrɛ. Bonjour, bienvenue au 10e numéro de l'émission spéciale Baramuso. L'émission spéciale Baramuso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konate pour vous donner une large information sur les produits Baramuso. Aujourd'hui, nous allons vous parler des condiments Fagoyi Baramuso. Le condiment Fagoyi Baramuso est une composition d'épices faite à base de nos produits locaux. Avec le condiment Fagoyi Baramuso, vous n'avez plus besoin d'utiliser les condiments Fagoyi un à un, vous trouvez tout en un.
comme le facone, la date pilée et bien d'autres. Il rend la cuisine plus facile et plus rapide. Avec le condiment Fagoy Baramso, vous pouvez assaisonner les sauces comme la sauce tomate, la sauce d'arachide, la sauce de fagoy ou encore appelée sauce noire, la sauce des feuilles de manioc, la sauce des feuilles de patate ou du oudjila. Grâce à ses composantes, il est riche en fer. Le condiment Fagoy Baramso est conditionné en sachet de 5 grammes, en pot de 150 grammes, en pot de 250 grammes. On le trouve partout dans les boutiques Baramso, les sougou Baramso, les alimentations, les marchés ordinaires, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sougou.baramso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin du 10e numéro de notre émission spéciale Baramso. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Assalamu alaikum mareme ha indana jamu agam bismillah oge mugane ngututa tamundi beran kama kenga spécial Baramso nga spécial Baramso ni ge mugane société amnata konate sorongara buganda kada kesu aga go hamu gabe kitana Baramso produit nun kama lenki nyagalinte na Baramso fakoy magahunya ko ina gai Baramso fakoy magafu idabarni toy mena godum ponu nyai malindire Baramso fakoy magafu awoy gande no nchoronde no dini hada mare maga ala banteni asenon tenne société amnata konate soro ido yagaru kisi fakoy magahum bana ko benga tigani nanga o tamaroni nanga o iri fara nanga o mafeje nanga o kuten tuka humantengo kendi société amnata konate soro ida suka huma me foroko bane no kondi asuka humantengo ken no kondi awo soronde ne wondi no maga seno wedi laga hiyadi ne wedi Baramso fakoy magafu adaga muntene ni mokaburu mago dangini Baramso fakoy magafu awoy gandi gabeli ngondini kengani tigadege magaho nanji ngadi saka ngadi fakoy nyime wadi bananku magaho ngadi awo kesuli ngondini angana nata nyime da barado na inkolla angana honne sira da ken qadaga mundini mokosiri Baramso fakoy magahu daga nduro ani afakani ti feri nyai Baramso fakoy magafu asa shengo kiteno maga kengani 5 grammes ara podinka ken qaw kiteno maga kengani 250 grammes à 250 grammes Baramso fakoy magafu akite mogo ada kitera ken takawa sere sunu gudu samunu lenki na sababu nya aw kiteno maga saka nundi boutique nundi alimentation nundi ado Baramso ndudan saka nun qadi motogu munga gagana tamare nun qawa gagana angana munda kana kitana to kanta ko dingiranga un peu plateforme i.commerce nya katata sugu.baramso.net yoda kinanga manta ko dingiranga aywa kewo kinyante nyaoge mo kanengu tuta tamundi nyameranga kenga ni spécial Baramso ngo rendez-vous kinare tata na inshallah. Bye bye. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez regardé le spécial Baramso et que vous avez y compris grand chose en le regardant. Donc je vous invite à déguster le bon larou que Natou nous a préparé. Aywa mare me ha ndana jamu ndanci ma ga hamu gabe kita Baramso spécial in pa inde nondi ngari li agali ona ke larou linge ona iga do me sisan larou mona sumunu bena bo OK ani magayara wa be bugu no sisan larou mona sumunu a filɛ nin ye donc n bɛna mɔgɔ caman bɛ sirimeri k'a la mais hali ni ma sirimɛ sɔrɔ Baramso ka tigatulu ye tigatulu gɛrɛgɛrɛ de ye i bɛ se k'o k'a la ni tulu ka di mɔgɔ min ye ni tulu ma di mɔgɔ min ye fɛnɛ i bɛ se ka gansan dun a gansan yɛrɛ dundala ka di a bɛɛ ye kelen awɔ sisan kɔni y'a mɔlen n bɛna n ka tulu k'a la nin ye Baramso ka forontomugu ye an bɛn'o dɔɔni k'a la o b'a sankɔrɔta o dundala ka di. الله يا خير الورى تعداد حب الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا كوني ne da muso ne wile ko Baramso mo ko wina fet ay larum tobi ay lar tobi anya larum dala Baramso mo ko wi am lafiya ni be gwagdala daga ka sata ki fe lay ka sata ki fe pobar ka sata ki fe iba beta ka ki unna la lafiya dama ala ka barika du Baramso ka barala ala ka yiriwa duma amina ya rabbi ali biyo sala ku so amina ya rabbi ala ka nu ju sowla ne tɔgɔ Boubacar Sangare ka bɔ Kɛnsamugu ne bine ba ye naro dumanba dɔ de tobi an b'o de a ka naro in jara kojugu n'o tɛ Baramso ka mutardi yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ye ekɔliden dɔ de Baramso ka mutardi an yɛrɛ bɛ taa ekɔli la k'a kɛ buru kɔnɔ la k'a dun a bɛ kɛ buru kɔnɔ k'a dun a ka di
Chers téléspectateurs, nous voilà au terme de notre édition de Guatelima. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Même maremehenda na jamu keho kinyantenya yoge mugane nyemeranga kengani baramso Guatelima nga. Aiwa ngobaka ni mparena nonchuka omanten kuni makienda no kengani Mariam Konate nambugu nyama korosite ni chef fenkaranga ayandi maki kundu aga yarengo makiage be nyaronga aiwa ngobaka kadina ba kastilin kuni tayer numba bani nambugu dawra bugu disenyeta son karenga na jonko gutoro la kenga choi ayandi ndanke orabu sireli hinaren kannenga aga yarenga kannenga ay barakastilin kenke aga irali hindi hammi maga kitana to dawra bugu no kondide mais rendez-vous dawma ni chaîne kelenka erkelena la semaine prochaine. Bye bye. تعداد حبات الرمال وأكثر على كرا كانوني علي وفم بدو في وما ألدون Amba kadija ibe alado, amba kadija ibonyonte. Ka ala kira kanuni alaye, go fembe do ufe uma alado. Amba Khadija ibe al Baramso, itaiga kuye.